अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, शौकत मरवत साइड चेयरमैन है स्मार्ट ग्रुप। मैं अपने जितने भी हमारे मौजूद बिजनेस एसोसिएट्स हैं और कस्टमर्स हैं इनको अपडेट करना चाह रहा हूँ। इसमें आज की जो हमारी वॉइस नोट है इसमें आई एम श्योर कि कुछ गुड न्यूज़ भी हैं हमारे अपने कस्टमर्स के लिए, और इंशाल्लाह आप लोग साथ साथ सुनेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी और इंशाल्लाह ये जो अपडेट्स है ये भी आपको मिल जाएंगे। पहली बात यह है कि जो हमारा इस्लामाबाद ऑफिस है वो फुली ऑपरेशनल है और लाहौर कराची के जो एग्रीमेंट्स है वो भी हमने फाइनलाइज किए हैं। इंशाल्लाह अक्टूबर का जो कमिंग मंथ है इंशाल्लाह फर्स्ट हाफ में वो भी हमारे जो ऑफिस हैं वो फुली ऑपरेशनल हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी बात यह कि इस्लामाबाद में एक और भी ऑफिस जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ फर्स्ट हाफ में फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारी कंपनी के जो फुल प्लान है वो यही है कि इस बार जो हमारी हर कंपनी है वो हर कंपनी इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर काम करेगी, उनके ऑफिस भी डिफरेंट होंगे ताकि जो हमारे बिजनेसेस हैं जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन हो रहे होते हैं वो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में रन हो रहे हों। और उसमें अगर कोई रियल एस्टेट का हमारा बिजनेस एसोसिएट है तो वो सिर्फ रियल एस्टेट तक ही हमारे साथ जो है वो कनेक्ट रहे। अगर कोई हमारे होटल बिजनेसेस का या हॉस्पिटलिटी का जो है ना एसोसिएट है तो हॉस्पिटलिटी तक रहे, एंड सो ऑन एनर्जी सेक्टर है या पेट्रोलियम सेक्टर है या आगे जो हमारे पे फर्दर ई कॉमर्स सेक्टर है, तो इंशाल्लाह हर जो हमारी कंपनी है उसके चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफिस होने हैं तो इसी हिसाब से कमिंग मंथ फर्स्ट वीक में इस्लामाबाद में सेकंड जो हमारा हॉस्पिटलिटी का ऑफिस है जो होटल बिजनेस का इंशाल्लाह वो भी फुली ऑपरेशन हो जाएगा। इसके बाद जो मैं अच्छी न्यूज़ की बता रहा था वो ये कि कंपनी ने जो है वो एक अपनी सब्सिडरी जो कंपनी है स्मार्ट ग्रुप ने वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी है, उसके अकाउंट्स भी हमारे एक्टिव हो गए, वो कम्प्लीटली एक्टिव है। और इंशाल्लाह जो ऑलरेडी हमारे पास जो टावर 17 है इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जो हमारा अपना प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स में, उसी के साथ पैरेलल होपफुली कमिंग मंथ में हमारा लाहौर और कराची में प्रेफरेबली दोनों में इंशाल्लाह हमारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है उससे भी हम काम कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह लाहौर या कराची में भी एटलीस्ट हमारे पास एक जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है वो इंशाल्लाह वहाँ पे भी स्टार्ट हो जाए, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी हमारे पास कस्टमर्स हैं, जो हमारे जितने भी प्रेस्टिजियस कस्टमर्स हैं वो चाहे वो नई सेल्स पे काम कर रहे हैं चाहे वो हमारे साथ प्रायोरिटी सेटलमेंट्स में, तो पहले क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक टावर 17 का वो ऑलरेडी है हमारे पास, उसके ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी जो नई सेल्स हैं जो हमारे जो नई सेटलमेंट्स की जो एग्रीमेंट्स है वो इंशाल्लाह जैसे ही लाहौर कराची की भी हमारे प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज होते हैं तो इंशाल्लाह वो भी सिमल्टेनियसली उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और इस्लामाबाद का जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो फिलहाल हम इंशाल्लाह होल्ड पे करेंगे, एक ऑलरेडी हमारे पास है। जब इंशाल्लाह लाहौर कराची का हमारा ओके हो जाता है तो इसके साथ ही हम वो भी फाइनलाइज कर देंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो मैंने सिर्फ ली है जो सिर्फ मैं अपडेट देना चाह रहा हूँ और जो एक अच्छी न्यूज़ है, हमारे ऐसे जो मौजूद कस्टमर्स हैं जो हमारे साथ वेट कर रहे हैं, जो लीगल उनने कोई रास्ता इस्तेमाल नहीं किया, मैंने जब लास्ट एक ब्रैकेट्स दिए हुए थे रिफंड के लिए, उसमें मैंने चूंकि कुछ चीज़ों को कंडीशनल किया हुआ था कि फॉर एग्जांपल कंपनी की प्री बार्गेन हो जाती है, मैं बाहर निकल आता हूँ, कंपनी की चीज़ें सबूत हो जाती हैं, फिर हमें 2 या 3 महीने ऑफिस को ऑपरेशन करने पे लगेगा, इतना टाइम फिर हमें डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पे, जो कस्टमर्स के डॉक्यूमेंट्स आने पे, फिर वेरिफिकेशन पे, और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अकाउंट्स ओपनिंग पे, और उसके बाद जाके फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो अच्छी बात जो मैं एक प्लेजेंट न्यूज़ है, जो एक अच्छी डेवलपमेंट है जो मैं आप सब लोगों को देना चाह रहा हूँ कि अभी इस वक्त जब ऑलरेडी हमारा इस्लामाबाद ऑफिस ऑपरेशन है, लाहौर कराची का इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 10-15 डेज में, मतलब अक्टूबर फर्स्ट हाफ में इंशाल्लाह वो भी फुली ऑपरेशन हो जाएंगे। इसके बाद ऑलरेडी हमारा एक कंपनी अकाउंट है वो फुली ऑपरेशन है, कंपनी के जो नई कंपनी है वो फुली ऑपरेशन है, और वो आगे इंशाल्लाह हम इस चीज़ को मजीद एक्सपेंड करते जाएंगे जो हमारी सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टावर 17 पे हम काम कर रहे हैं और उसी के साथ हमारे पास लाहौर कराची के प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में हैं। नई रिक्रूटमेंट भी आप तमाम लोग फॉलो कर रहे हैं कि ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, तीनों सिटीज़ के अंदर हम रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ कर रहे हैं। तो ये जो हमारे कस्टमर्स हैं जिनको हमने एक लामहदूद टाइम दिया हुआ था कि इनको नहीं पता था कि यार मामला कब हल होंगे, फिर कब जाके वेरिफिकेशन स्टार्ट होगी, कब जाके मजीद प्रोसेस होगा, इस चीज़ का फिर ये फायदा है कि सिमल्टेनियसली ये काम जब हम बाकी नैब के साथ जो प्री बार्गेन वाला प्रोसेस कर रहे हैं तो ये सारा काम भी सिमल्टेनियसली साथ साथ हो रहा होगा। मतलब ये कि अभी जब ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस एक ऑपरेशन है और भी ऑपरेशन हो जाएंगे अगले 15-20 दिन में, कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इनकॉर्पोरेटेड है, कंपनी हमारे मजीद इंशाल्लाह बोर्ड आ जाएंगी, अकाउंट्स हमारे ऑपरेशन है, इसके बाद प्रोजेक्ट्स हमारे ऑन बोर्ड है, इंशाल्लाह वहाँ से हमारी सेल्स परचेज और ये तमाम चीज़ें रेगुलर हो जाती हैं।
اسی اسنان میں جب آلریڈی ہمارے اسٹاف کی جو ریکروٹمنٹ ہے کچھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جوائن کر چکے ہیں, کچھ اگلے 15-20 دن میں جوائن کر رہے ہیں, لاہور کراچی کی بھی انشاءاللہ کمنگ منتھ میں ہمیں جوائن کر لیں گے, تو ہمارے پاس ویریفیکیشن کے لیے اسٹاف بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہماری جو کوشش ہے کہ بھائی معاملات کو جلد سے جلد کلوز کرنا ہے, تو یہ کنسیڈریبل انشاءاللہ ہم چیزوں کو کلوزنگ کی طرف لے کے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ فلی آپریشن ہونے کے بعد ویریفیکیشن کے لیے ڈاکومنٹس منگوانا شروع کریں گے, اسٹاف انشاءاللہ ویریفیکیشن سٹارٹ کرے گا. پیرالل آلریڈی اکاؤنٹس کا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پروجیکٹس کا, اور اس کے بعد آپ کا ریونیو کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ بھی الحمدللہ ہم پائپ لائن ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو 4-5-6 مہینے کا ان چیزوں کے اوپر جو ہم نے ایک ٹائم لائن دی ہوئی تھی وہ بھی انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. اور ان دا مین ٹائم جو ایک ہم نے لامحدود ٹائم دیا ہوا تھا کہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہماری بھی مجبوری ہے, جب ایک ہمارے پاس پلان نہیں ہے, ایک چیز کا سولوشن نہیں ہے, تو میری عادت ہے کہ میں اندھا دھند کسی کو خواہ مخواہ جو ہے نا کہتے ہیں کمٹمنٹ نہیں کرتا جب میرے پاس پلان نہیں ہے. ہاں ورکنگ ضرور کرتے ہیں, اپنی کام جاری رکھتے ہیں, اور جیسی الحمدللہ ہمیں پلان نظر آ گیا, جیسی ہم اس کو پتہ تھا کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں, تو ہم نے وہ لامحدود چیز کو بھی الحمدللہ اس کو امیڈیٹلی ابھی یہ چیز امپلیمنٹ ہو چکی ہے. کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی پلان ہے جو آگے مہینے میں ہونا ہے, 2 میں ہونا ہے, 3 میں ہونا ہے. نو, آفس آلریڈی فائنلائز ہو چکا ہے, کمپنی انکارپوریٹ ہو چکی ہیں, اکاؤنٹس اوپن ہو چکے ہیں, پروجیکٹس آلریڈی آن بورڈ ہے, اسٹاف آلریڈی کچھ آ چکا ہے, اگلے 15-20 دن میں 25 دن میں مزید اسٹاف آ رہا ہے. تو انشاءاللہ جیسی ہمیں کانفیڈنس ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس کمپیٹنٹ لوگ اپنی جگہ پہ آ گئے ہیں, تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے کسٹمر سے ایگریمنٹس بھی منگوانا شروع کریں گے سلولی اینڈ گریجولی. ساتھ ساتھ ہم ویریفیکیشن کا پروسیس بھی شروع کریں گے, اور انشاءاللہ بڑی ہماری کوشش ہے کہ جو ہمارے تمام معاملات ہیں ان کو اپنی جو پریویس روٹین ہے اس سے جلد واپس اپنی جگہ پہ لے کے آ جائیں. یہ جو ہمارے تمام پلاننگز ہیں وہ ایون جو لوگ نیب میں بھی جا چکے ہیں, جو لیگلی جنہوں نے رخصت اختیار کیا ہوا ہے, ایون یہ ڈیفینیٹلی اس جگہ کے لیے بھی ہمارے پاس سب سے فیزیبل چیز ہے کہ ہم لوگ جب نیب کے ساتھ معاملات حل کر رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری چیزیں فلی آپریشن ہوں, ہمارے معاملات ٹھیک چل رہے ہوں, تو اونلی دین ہم جو ہمارے کاؤنٹر پارٹیز ہیں ان کے ساتھ سکسیسفلی ڈیلز ٹور کر سکتے ہیں اور سکسیسفلی چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس چیز آ رہی ہے کہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی آفیسز ہیں جو اکاؤنٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ جو ہمارے نیب کے معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ٹھیک چلیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو آلریڈی ہم نے سبسیڈری کمپنیز بنائی ہیں اپنے بزنس کو اسموتھلی فنکشن کرنے کے لیے اور رن کرنے کے لیے, ان دا مین ٹائم آئی اسمارٹ کے جو آلریڈی SCCP کے پاس جو ہماری کمپنیز رجسٹرڈ ہیں پہلے سے, جو پریویسلی جن میں سے 2 یا 3 کے اوپر لیگلی جو ہے لیڈیگیشن چل رہی ہے, اگر 3 کمپنیز ہے جو انڈر انکوائری تھی آئی اسمارٹ کی, تو اس کے لیے بھی ہم نے لیگل ٹیم کو آن بورڈ کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ ہم وہاں پہ SCCP کے ساتھ باقاعدہ طور پر اس میٹر کو ٹیک اپ کریں, اور اگر ان میں سے کسی کمپنی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ہم میوچلی سارٹ آؤٹ کر لیں, اور اگر ایون اس اسپیسیفک کمپنی کے لیے پھر ہمیں کورٹ میں بھی جانا ہوتا ہے وہاں پہ اس ریلیونٹ ریلیف کو لینے کے لیے, تو وہ ریلیف ہم کورٹ سے لے سکے. لیکن یہ شاید آپ سب کو بھی پتا ہوا اور مجھے بھی یہی کنفرمیشن ہے کہ ہماری SCCP سے صرف اور صرف 3 کمپنیز کے اوپر, ٹوٹل ہماری 11 کمپنی ہے اسمارٹ کے بینر تلے, 3 کمپنی صرف جو ہے وہ انڈر انکوائری تھی یا انڈر انویسٹیگیشن تھی, اور وہ جب پھر ہمارے معاملات نیب کے ساتھ چل پڑے اور ہماری پلی بارگین سائڈ پہ, تو وہ چیزیں بھی ڈیفینیٹلی ہال پہ چلے گی. SCCP کے جو آنریبل آفیسرز ہیں وہ انکوائری کے لیے میرے پاس جیل میں بھی آئے تھے, اور ڈیفینیٹلی ان کو بھی اسی چیز کا ہی مقصد تھا کہ آج جب آپ کی پلی بارگین ہو رہی ہے اور آپ جب وہاں پہ جو لائبلٹیز ہے وہ کلیئر کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی ہماری بھی انکوائری یا انویسٹیگیشن کا یہی مطلب ہے جو 3 کمپنیز کی وہ چل بھی رہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ اگر اسکیم کے اگینسٹ کوئی لائبلٹی ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. تو ظاہر بات ہے SCCP کا بھی وہی کنسرن ہے, وہ 3 کمپنی کو ہی لے کے ہے, تو وہ انشاءاللہ جب ہم اس سائڈ پہ کلیئر کر رہے ہیں تو ہوپ فلی ان 3 کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا, حل ہو جائے گا. لیکن اسٹل اگر تھوڑا بہت ہوگا بھی تو وی آر کانفیڈنٹ کہ ہم اس کو حل کر لیں گے. تو یہ بھی جو چیز ہے یہ سملٹینیسلی ساتھ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان تمام چیزوں کو بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو ہمارے پریسٹیجیس کسٹمرز ہیں, ابھی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں, آپ لوگ ہمارے اسلام آباد آفس آ سکتے ہیں, ہماری جو سیلز ہیں, جو ہماری سیٹلمنٹس ہیں, ان پہ بھی کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگ اپنے اعتماد کے لیے بھی اپنا جو ہے نا وزٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. جو ہمارے پنجاب کے یا سندھ بلوچستان کے لوگ ہیں جن کے لیے لاہور کراچی قریب پڑتا ہے, تو ان کو بھی میں نے بتا دیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ 2-3 ہفتے میں میکسیمم فرسٹ ہاف جو نیکسٹ منتھ کا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بھی ہمارا آفس ہوگا. جو ہمارے ریکروٹمنٹ ہے وہ آلریڈی فائنل سٹیجز میں ہے, اور اس بار انشاءاللہ جب آپ ہمارے اسٹاف کا اسٹینڈرڈ دیکھیں گے تو وہ ایک بندہ میں نے خود ہینڈ پک کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ ایک آفس بوائے کیوں ہو, اور یہی اسٹینڈرڈ ہے جو آگے چلے گا. تو انشاءاللہ جس آفس میں آپ لوگ وزٹ کریں گے آپ لوگوں کو انتہا درجے کے پروفیشنل سامنے ملیں گے,
इंशाल्लाह वो आप लोगों को गाइड भी करेंगे, वो आप लोगों के साथ बिजनेस डील्स बनाएंगे, वो आप लोगों को चीज़ों के बारे में अपडेट रखेंगे और ये आप लोगों को अपना ऑफिस है, इंशाल्लाह वो चीज़ें उसी हिसाब से हमारी आगे जो है चलती रहेंगी। इवन फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को मेक श्योर करने के लिए कि कभी भी हमारी ये जो ऑलरेडी सेंट्रलाइज सिस्टम है उसकी वजह से दोबारा कभी जिंदगी में हमारी चीज़ें डिस्टर्ब ना हो। इवन हमारे पाकिस्तान की जो हर कंपनी है वो एक इंडिपेंडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ के अंडर काम करेगी, यही हमारा इंशाल्लाह मेयार बाहर भी चलेगा। और उसका मकसद ये होगा कि स्मार्ट स्टेशन बिल्डर्स का इंशाल्लाह हम लोग अपना सीईओ हायर कर रहे हैं। हॉस्पिटलिटी जो हमारा होटल बिजनेस है उसका अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, एनर्जी सेक्टर का अपना है, एंड सो ऑन फॉर ई कॉमर्स सेक्टर जो भी हमारे पाकिस्तान के या फॉरेन में इन बिजनेस सेक्टर्स को जो है ना वो चलाने का इमीडिएटली प्लान है। और उनका मकसद ये कि ये तमाम कंपनीज इंडिपेंडेंट सीईओ के अंडर डेफिनेटली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्मार्ट ग्रुप। और उसके बाद वो जो सीईओज हैं एक्सट्रीम लेवल के उस हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के प्रोफेशनल्स एंड क्वालिफाइड लोग, उसी के नीचे पे जो डायरेक्टर्स हैं या जो फर्दर के नीचे पूरे जो कमांड स्ट्रक्चर होता है उसी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के। अब ये भी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ जो हम लोग ऑलरेडी असिस्टेंट डायरेक्टर्स एक मिड लेवल हमारे पास अब एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके हैं, कुछ आगे आफ्टर 10 दिन में ज्वाइन कर रहे हैं, वो फाइनलाइज हैं। ऑलरेडी रिक्रूटमेंट्स मजीद लाहौर कराची के लिए चल रही है, तो ये भी इंशाल्लाह कमिंग मंथ में ये सारे के सारे लोग ऑन बोर्ड हो चुके होंगे मजीद भी, और ये काम इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये अच्छी जो बात है कि मैं अभी इस वॉइस नोट में आप सब लोगों को कर रहा हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि फाइनलाइज्ड है, जो कि हो चुकी हुई है, ये कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। और इसमें अगर कोई प्लानिंग में भी चीज़ शामिल है तो वो कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, बल्कि उसकी जो इनिशियल एक मामलात है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है, वो हो चुके हुए हैं, बस उनको फाइनलाइजेशन वाली बात है। तो इंशाल्लाह ये जो अभी हम लोग मामलात लेके चल रहे हैं, चाहे वो फिर नैब की तरफ हो लोग चाह चुके हैं, चाहे वो इंशाल्लाह हमारे पास खुद से जो लोग हमारी आपस में जो सेटलमेंट होंगे मामला क्लियर होंगे, दोनों सूरत में इंशाल्लाह इस तरीके का आपके साथ मैं बड़ा मुतमईन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि इंशाल्लाह इसके साथ हम दोनों चीज़ों को एक साथ करके कोई एक चीज़ ताकि दूसरे का इंतजार ना करे, इस प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ कि दोनों चीज़ें एक साथ चले, दोनों चीज़ें एक साथ जो है वो इसका जो है ना वो रिजल्ट हमारे पास आए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कंपनी अपने बिजनेस कर रही है और जो कंपनी अपने फ्यूचर के बिजनेस प्लान है उसके लिए भी हमें कोई अनलिमिटेड टाइम तक वेट ना करना पड़े, बल्कि वो भी सिमल्टेनियसली के साथ इमीडिएट बेसिस पे हम चला रहे हैं। और यही जो प्लान है वो आगे इंशाल्लाह हमारा एग्जीक्यूट होगा। हमारे जो आई स्मार्ट ग्रुप है उसके लिए और स्पेशली मेरे लिए एज ए चेयरमैन आई स्मार्ट ग्रुप, ठीक है, हमारे जो कस्टमर्स हैं, जो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, वो किसी भी शेप में हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी हालत में हो, हमारे लिए बहुत अजीज है। और फ्रॉम द बिगिनिंग हर वक्त हमारा यही एक माइंड में होता है, मेरे यही माइंड में होता है कि हर वक्त इस तरीके से प्लानिंग की जाए, इस तरीके से काम किया जाए कि जो हमारे साथ एग्जिस्टिंग लोगों के मामलात हैं वो इतनी खूबसूरती के साथ क्लोजिंग की तरफ और कामयाबी के साथ क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं कि सब लोग जो है ना उससे मुतमईन हो। एंड इन द मीन टाइम अगर कोई गलतियां भी हुई हैं तो उन गलतियों का सबक सीख के आगे फ्यूचर के लिए ऐसी बेहतरीन किस्म के बिजनेस प्लान इंट्रोड्यूस किया जाए, उन बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाए, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इटसेल्फ हो या इन टर्म्स ऑफ टीम हो, वो इस तरीके से हो कि दोबारा हमें जो है ना उस चीज़ को फेस ना करना पड़े। दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अभी हम कंपनी सिस्टम को, कंपनी कॉर्पोरेशन सिस्टम को, कंपनी का जो पूरा सिस्टम को इंतहाई खूबसूरती के साथ कर रहे हैं। और इन द मीन टाइम हमारे पास जो इसका एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, उसमें भी एक्सट्रीम लेवल का हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को जो है फॉलो कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं और हाईएस्ट लेवल ऑफ उस स्क्रूटनी को और उसको हम फॉलो कर रहे हैं कि हम मेक श्योर कर लें कि इसके बाद आई स्मार्ट ग्रुप की किसी एम्प्लॉई से जब कोई बंदा इंटरेक्ट करे तो उसको एक बार पता चल जाए कि यार वाकई मैं किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के किसी जो है ना वो एम्प्लॉई से मिल के आया हूँ। इन द मीन टाइम जब हमारी किसी कंपनी के सेटअप के साथ या हमारी किसी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के साथ या किसी जो है ना प्रोडक्ट के साथ कोई इंशाल्लाह कस्टमर इंटरेक्ट कर ले तो अभी ऐसी प्लानिंग के साथ हम लोग चल रहे हैं कि इंशाल्लाह वो याद रखेगा कि यार वाकई जो है मैं कुछ इंटरेक्ट करके आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये हमारी तमाम प्लान है, ये तुम्हारी चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पूछें या ना पूछे, इस चीज़ का आप सब ने यकीन रखना है, कोई आपको जवाब दे या ना दे, कोई आपको लिस्ट दे या ना दे, जब एक बार आपका ताल्लुक आई स्मार्ट ग्रुप के साथ है तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। और कि कभी मेरे जो मौजूद कस्टमर्स हैं, इस कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, इस कंपनी के जो भी एसोसिएट्स हैं, एक बार जब आपका कंपनी के साथ ताल्लुक बन गया तो वो ताल्लुक आपका इन पर्सन शौकत मरवत के साथ है, ठीक है। उसमें कोई आता है, कोई जाता है, कोई आपको जवाब देता है, कोई नहीं देता, कोई आपको लिफ्ट कराता है, कोई नहीं कराता, उस चीज़ की आप टेंशन ना लें। अभी अगर कोई बंदा इस तरह करता भी है आपका रेफरल था तो ये उसका अपना दीन ईमान है, उसके साथ बंदा क्या कर सकता है, तो उसमें ना आपको परेशान होना चाहिए
اور نہ اس کے ساتھ بندہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ ایکچوئل جہاں پہ معاملات ہیں وہ بندہ موجود ہے اور موجود رہے گا۔ تو میرے جتنے کسٹمرز ہیں میری کمپنی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ ایک بار جب بن جاتا ہے تو مڈل مین کا رائٹ لیفٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی شیپ میں، وہ آپ کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یا وہ جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ آپ کا ڈائریکٹ کنٹیکٹ آئی اسمارٹ کے ساتھ اور شوکت مروت کے ساتھ ہوگا، اس کے اونر کے ساتھ، اس کے چیئرمین کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ یہ جو پھر ایک چیز ہے، یہ جو ایک تعلق ہے، یہ مجھے بہت عزیز ہے۔ چاہے میرے پچھلے لوگ تھے وہ ابھی بھی میرے دل کے قریب ہیں، زندگی بھر رہیں گے۔ ان کی جو ایک ایک چیز کی کمائی ہے، ایک ایک چیز جو امانت ہے، وہ کل بھی امانت تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ وہ تمام چیزیں ان کے لیے، یہ جو میں آپ کو ابھی وائس نوٹ میں تمام چیزیں پیچھے بتا رہا تھا، جس کے پیچھے پلاننگ ہے، جس کے پیچھے ڈیفینیٹلی محنت ہوئی ہے، تو وہ چیزیں یہاں تک پہنچی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی ذمہ داری کا پتہ ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ ایک امانت ہے، وہ ایک معاملات یہاں پہ میرے پاس ہے، اور چاہے کوئی اس چیز کے بارے میں پوچھے یا نہ پوچھے، میں نے اس چیز کے لیے صبح شام ایک کر کے اور ان معاملات کو سولوشن کی طرف لے کے جانا، اور سولوشن بھی بہترین سولوشن کی طرف انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ آگے بھی جو ہمارے کاروبار ہیں، جو ہمارے بزنسز ہیں، ایک بار جب آپ کی اس کمپنی کے ساتھ تعلق بن گیا، اس کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ بن گیا، وہ ایگریمنٹ، وہ تعلق آپ کا اسمارٹ کے ساتھ ہے اور بھی شوکت مروت کے ساتھ ڈائریکٹلی بن گیا۔ تو اس چیز کے بعد، اس تعلق کے بننے کے بعد، وہ پھر معاملات میرے ساتھ ہیں، اس کی ذمہ داری بھی میری ہے، اس کی تمام چیزوں کی لائبلٹی بھی میری ہے، وہ تعلق بھی میرا ہے، اور آگے اس کی جتنے بھی ریفائنڈ ہے یا جو بھی آگے کے معاملات ہیں وہ بھی میری طرف سے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔